Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Defense Minister Israel Katz threatened Hamas leaders abroad after Tuesday's deadly attack in Rafah. Since Tuesday, dozens of Hamas commanders have been eliminated in a powerful Israeli military operation in response to the attack on Israeli soldiers and the clear violation of the agreement on the transfer of the slain hostages, in addition to strikes on dozens of infrastructure targets, said Katz in a statement. No one in the Hamas terrorist organization's leadership has immunity, neither those who wear suits nor those who hide in tunnels. Anyone who raises a hand against Israeli forces will have their hand cut off. Anyone who attacks Israeli soldiers and violates agreements will pay the full price. Hungary is a bastion of freedom and Western civilization, and under the leadership of Prime Minister Viktor Orban, it has become a role model for conservatives and patriots around the world, said Israeli political influencer Yair Netanyahu, son of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, on the M1 News channel. According to Yair Netanyahu, Hungary is an example of how a Western country can be part of the West without losing its identity and sovereignty. The influencer said that he is very happy to be in Hungary, that he has visited many times, that Hungary and Budapest are among his favorite places in the world, and that he is now a guest at the pro-Israeli summit organized by the Center for Fundamental Rights. When asked about the development of the alliance between Hungary and Israel, he said that both countries are small and targeted by Brussels and the European Union because we are not going with the flow, with the globalist anti-nationalist trend, but we are determined to defend our borders, our sovereignty, our culture, our heritage, and our common Judeo-Christian roots. Russia has successfully tested the Poseidon, an unmanned nuclear-powered submarine, as Russian President Vladimir Putin announced on Wednesday in Moscow. Yesterday, we conducted another test with another promising complex, the Poseidon unmanned submarine, which also runs on nuclear power, said Putin, who had previously spoken to wounded soldiers at the Central Military Clinical Hospital named after military surgeon Pavel Madrika about the testing of the Burevestnik nuclear-powered maneuverable drone. For the first time, we managed not only to launch it from the carrier submarine with the launch engine, but also to start the nuclear power plant, which kept the device running for a certain period of time. This is a huge success, he added. Prime Minister Benjamin Netanyahu visited the Civil Military Coordination Center in Kiryat Gan, the headquarters of the multinational forces overseeing the Gaza ceasefire, for the first time in the middle of the week. Netanyahu said on the site that Israel wants to ensure that the goal agreed upon by President Trump and myself, with the agreement of others to disarm Hamas and demilitarize Gaza, is achieved. We are working on this gradually, along with other components of the plan, he noted, standing next to visiting U.S. CENTCOM Commander Admiral Brett Cooper. This is a real joint effort, keeping our security in our own hands to achieve results that perhaps no one thought we'd be capable of, but we are determined to try, said Netanyahu. On Monday, drone footage taken in Gaza was released showing Hamas terrorists removing a white bag from a building, presumably containing the remains of Ofir Tsarfati, put in a large pit, covered it with sand, then dug it up with an excavator and notified the Red Cross that they had found the body of a hostage. Ofir Tsarfati's body was found by the Israeli Defense Forces in December 2023, less than 2 months after he was kidnapped during a Hamas attack in the Gaza Strip. The trial of 4 Bulgarian citizens began on Wednesday in Paris. They are suspected of painting red hands on the wall of the Holocaust Memorial Museum in the center of the French capital in May 2024. This case is part of a series of destabilization attempts aimed at creating unrest and divisions among the French population, as Paris prosecutor Laure Becot said in September. The prosecution is aware of 9 cases of foreign interference. In October 2023, for example, blue stars of David were painted on walls in the Paris area. In June 2024, coffins covered with French flags were placed at the foot of the Eiffel Tower with the words "French soldiers in Ukraine" painted on them, and mostly recently in September, pig heads offensive to Muslims were placed in front of several mosques in Paris area. 3 people have been in pre-trial detention in connection with the Holocaust Memorial Museum since they were extradited from Croatia and Bulgaria in July, while the 4th suspect, who is on the run, is subject to an arrest warrant and will be tried in absentia. The recent U.S. sanctions against Russia have not yet come into effect, so they do not represent any kind of disruption to Hungary's energy supply for the time being, but the government is monitoring the situation, said Péter Szijjártó, Minister of Foreign Affairs and Trade. According to a statement from the ministry, the minister at a joint press conference with his Israeli counterpart Gideon Saar responded to a recent statement by U.S. Ambassador to NATO Matt Whitaker by emphasizing that the U.S. sanctions affecting the Russian energy sector have not yet taken effect and therefore do not represent any kind of loss for Hungary. Prime Minister Viktor Orban will be able to consult
consult with President Donald Trump in person on the matter during his visit to the United States next week, if necessary, after analyzing what these decisions mean exactly in legal and physical terms. And finally, for the weather, the weekend is expected to be mainly cloudy with occasional sunny spells in some places. More sunshine is expected on Sunday with southerly winds. The average temperatures will be around 9 to 13 degrees Celsius in the morning and 18 to 21 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Verteidigungsminister Israel Katz drohte nach dem tödlichen Angriff am Dienstag in Rafah den Hamas-Führern im Ausland. Seit Dienstag wurden Dutzende Hamas-Kommandeure bei einer massiven israelischen Militäroperation als Reaktion auf den Angriff auf israelische Soldaten unter klarem Verstoß gegen das Abkommen über die Übergabe der getöteten Geiseln sowie bei Angriffen auf Dutzende von Infrastrukturzielen getötet, erklärte Katz in einer Stellungnahme. Niemand in der Führung der Terrororganisation Hamas genießt Immunität, weder diejenigen, die Anzüge tragen, noch diejenigen, die sich in Tunneln verstecken. Jeden, der die Hand gegen israelische Streitkräfte erhebt, wird die Hand abgeschlagen. Jeder, der israelische Soldaten eingreift und Vereinbarungen verletzt, wird den vollen Preis dafür bezahlen. Ungarn ist eine Bastion der Freiheit und der westlichen Zivilisation und unter der Führung von Ministerpräsident Viktor Orban zu einem Vorbild für Konservative und Patrioten auf der ganzen Welt geworden, sagte der israelische politische Influencer Yair Netanyahu, Sohn des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, im Nachrichtensender M1. Laut Yair Netanyahu ist Ungarn ein Beispiel dafür, wie ein westliches Land Teil des Westens sein kann, ohne seine Identität und Souveränität zu verlieren. Der Influencer sagte, er sei sehr glücklich, in Ungarn zu sein, dass er schon oft besucht habe, dass Ungarn und Budapest zu seinen Lieblingsorten auf der Welt gehört und dass er nun Gast beim Pro-Israel-Gipfel sei, der vom Center for Fundamental Rights organisiert wurde. Auf die Frage nach der Entwicklung der Allianz zwischen Ungarn und Israel antwortete er, dass beide Länder klein seien und von Brüssel und der Europäischen Union ins Visier genommen würden, weil wir nicht mit dem Strom schwimmen, mit dem globalistischen, antinationalistischen Trend, sondern entschlossen sind, unsere Grenzen, unsere Souveränität, unsere Kultur, unser Erbe und unsere gemeinsamen jüdisch-christlichen Wurzeln zu verteidigen. Russland hat im Poseidon, ein unbemanntes atomgetriebenes U-Boot, erfolgreich getestet, gab der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch in Moskau bekannt. Gestern haben wir einen weiteren Test mit einem anderen, vielversprechenden Komplex durchgeführt, den unbemannten U-Boot Poseidon, das ebenfalls mit Atomkraft betrieben wird, sagte Putin, der zuvor mit verwundeten Soldaten im zentralen Militärkrankenhaus benannt nach dem Militärchirurgen Pavel Madrika über die Erprobung der atomgetriebenen manövrierfähigen Drohne Burevestnik gesprochen hatte. Zum ersten Mal ist es uns nicht nur gelungen, es mit dem Startmotor vom Träger-U-Boot aus zu starten, sondern auch das Atomkraftwerk zu starten, das das Gerät für eine bestimmte Zeit in Betrieb hielt. Das ist ein großer Erfolg, fügte er hinzu. Der israelische Premier Benjamin Netanyahu besuchte Mitte der Woche zum ersten Mal das zivil-militärische Koordinationszentrum in Kiryat Gan, das Hauptquartier der multinationalen Streitkräfte, die den Waffenstillstand im Gazastreifen überwachen. Netanyahu erklärte vor Ort, Israel wolle sicherstellen, dass das von Präsident Trump und mir mit Zustimmung anderer vereinbarte Ziel, die Hamas zu entwaffnen und den Gazastreifen zu entmilitarisieren, erreicht wird. Wir arbeiten daran schrittweise zusammen mit anderen Komponenten des Plans, bemerkte er, während er neben dem zu Besuch weilenden Kommandeur des US-CENTCOM, Admiral Brad Cooper, stand. Dies ist eine echte gemeinsame Anstrengung, bei der wir unsere Sicherheit selbst in die Hand nehmen, um Ergebnisse zu erzielen, die vielleicht niemand für möglich gehalten hätte, aber wir sind entschlossen, es zu versuchen, sagt Netanyahu. Am Montag wurden Drohnenaufnahmen aus dem Gazastreifen veröffentlicht, die zeigen, wie Hamas-Terroristen eine weiße Tasche aus einem Gebäude entfernen, die vermutlich die Überreste von Ofir Zarfati enthält, sie in eine große Grube legen, mit Sand bedecken, dann mit einem Bagger ausgraben und dem Roten Kreuz mitteilen, dass sie die Leiche des Geisels gefunden haben. Die Leiche von Ofir Zarfati wurde im Dezember 2023 von den israelischen Streitkräften gefunden, weniger als 2 Monate, nachdem er während des Angriffes der Hamas im Gazastreifen entführt worden war.
Der Prozess gegen 4 bulgarische Staatsbürger begann am Mittwoch in Paris. Sie werden verdächtigt, im Mai 2024 rote Hände an die Wand des Holocaust-Gedenkmuseums im Zentrum der französischen Hauptstadt gemalt zu haben. Dieser Fall ist Teil einer Reihe von Destabilisierungsversuchen, die darauf abzielen, Unruhe und Spaltungen unter der französischen Bevölkerung zu schaffen, sagte die Pariser Staatsanwältin Laure Becot im September. Der Staatsanwaltschaft sind 9 Fälle ausländischer Einmischung bekannt. Im Oktober 2023 wurden beispielsweise blaue Davidsterne an Wände im Raum Paris gemalt. Im Juni 2024 wurden mit französischen Flaggen bedeckte Särge am Fuße des Eiffelturmes aufgestellt, auf denen die Worte französischer Soldaten in der Ukraine geschrieben standen. Und zuletzt wurden im September Schweineköpfe, die für Muslime beleidigend sind, von mehreren Moscheen im Raum Paris platziert. 3 Personen befinden sich seit ihrer Auslieferung aus Kroatien und Bulgarien im Juli in Untersuchungshaft im Zusammenhang mit dem Holocaust-Gedenkmuseum, während gegen einen 4. Verdächtigen, der auf der Flucht ist, ein Haftbefehl vorliegt und der in Abwesenheit vor Gericht gestellt wird. Die jüngsten US-Sanktionen gegen Russland sind noch nicht in Kraft getreten, sodass sie vorerst keine Beeinträchtigung der Energieversorgung Ungarns darstellen. Aber die Regierung beobachtet die Lage, sagte Peter Szijjártó, Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Handel. Laut einer Erklärung des Ministeriums reagierte der Minister auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar auf eine kürzlich abgegebene Erklärung des US-Botschafters bei der NATO, Matt Whitaker, und betonte, dass die US-Sanktionen gegen den russischen Energiesektor noch nicht in Kraft getreten seien und daher für Ungarn keinerlei Verluste mit sich brächten. Premierminister Viktor Orban wird bei seinem Besuch in den Vereinigten Staaten nächste Woche bei Bedarf persönlich mit Präsident Donald Trump über diese Angelegenheit sprechen können, nachdem er analysiert hat, was diese Entscheidungen in rechtlicher und physischer Hinsicht genau bedeuten. Und schließlich zum Wetter. Das Wochenende wird voraussichtlich überwiegend bewölkt sein, mit gelegentlichen sonnigen Abschnitten an einigen Orten. Am Sonntag wird mehr Sonnenschein erwartet, mit südlichen Winden. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen morgens zwischen 9 und 13 Grad und nachmittags zwischen 18 und 21 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé les dirigeants du Hamas à l'étranger après l'attaque meurtrière de mardi à Rafah. Depuis mardi, des dizaines de commandantes du Hamas ont été éliminées lors d'une puissante opération militaire israélienne en réponse à l'attaque contre des soldats israéliens et à la violation flagrante de l'accord sur le transfert des otages tués. En plus de frappes contre des dizaines de cibles infrastructurelles, a déclaré M. Katz dans un communiqué. Aucun membre de la direction de l'organisation terroriste Hamas ne bénéficie d'une immunité, ni ceux qui portent des costumes, ni ceux qui se cachent dans des tunnels. Quiconque lève la main contre les forces israéliennes aura la main coupée. Quiconque attaque des soldats israéliens et viole les accords en paiera le prix fort. La Hongrie est un bastion de la liberté et de la civilisation occidentale et sous la direction du Premier ministre Viktor Orban, elle est devenue un modèle pour les conservateurs et les patriotes du monde entier, a déclaré l'influenceur politique israélien Yair Netanyahu, fils du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, sur la chaîne d'information M1. Selon Yair Netanyahu, la Hongrie est un exemple de la manière dont un pays occidental peut faire partie de l'Occident sans perdre son identité et sa souveraineté. L'influenceur a déclaré qu'il était très heureux d'être en Hongrie, qu'il s'y était rendu à plusieurs reprises, que la Hongrie et Budapest figuraient parmi ses endroits préférés au monde et qu'il était désormais invité au sommet pro-israélien organisé par le Centre pour les droits fondamentaux. Interrogé sur le développement de l'alliance entre la Hongrie et Israël, il a déclaré que les deux pays sont petits et pris pour cible par Bruxelles et l'Union européenne parce que nous ne suivons pas le mouvement, la tendance mondialiste et antinationaliste, mais nous sommes déterminés à défendre nos frontières, notre souveraineté, notre culture, notre patrimoine et nos racines judéo-chrétiennes communes. La Russie a testé avec succès le Poséidon, un sous-marin nucléaire sans pilote, a annoncé mercredi à Moscou le président russe Vladimir Poutine.
Hier, nous avons procédé à un autre test avec un autre complexe promoteur, le sous-marin sans pilote Poséidon, qui fonctionne également à l'énergie nucléaire, a déclaré M. Poutine, qui s'était auparavant entretenu avec des soldats blessés à l'hôpital militaire central nommé d'après le chirurgien militaire Pavel Madrika au sujet des essais du drone manœuvrable à propulsion nucléaire Burevestnik. Pour la première fois, nous avons réussi non seulement à le lancer, depuis le sous-marin porteur à l'aide du moteur de lancement, mais aussi à démarrer la centrale nucléaire qui a permis au dispositif de fonctionner pendant un certain temps. C'est un énorme succès, a-t-il ajouté. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est rendu pour la première fois en milieu de semaine au centre de coordination civilo-militaire de Kiryat Gan, quartier général des forces multinationales chargé de superviser le cessez-le-feu à Gaza. Netanyahu a déclaré sur place qu'Israël souhaite s'assurer que l'objectif convenu par le président Trump et moi-même avec l'accord des autres parties, à savoir le désarmement des Hamas et la démilitarisation de Gaza, soit atteinte. Nous y travaillons progressivement parallèlement aux autres volets du plan, a-t-il ajouté aux côtés de l'admiral Brett Cooper, commandant du CENTCOM américain, en visite sur place. Il s'agit d'un véritable effort conjoint qui nous permet de garder le contrôle de notre sécurité afin d'obtenir des résultats que personne ne nous croyait capable d'attendre, mais nous sommes déterminés à essayer, a déclaré Netanyahou. Lundi, des images prises par un drone à Gaza ont été diffusées montrant des terroristes du Hamas retirant d'un bâtiment un sac blanc contenant vraisemblablement la dépouille d'Ofir Etsafarti, le plaçant dans une grande fosse, le recouvrant de sable, puis le déterrant à l'aide d'une excavatrice et informant la Croix-Rouge qu'ils avaient retrouvé le corps d'un otage. Le corps d'Ofir Etsafarti a été retrouvé par les forces de défense israéliennes en décembre 2023, deux mois après son élèvement lors d'attaque d'Hamas dans la bande de Gaza. Le procès des 4 citoyens bulgares s'est ouvert mercredi à Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir peint des mains rouges sur le mur du mémorial de la Shoah dans le centre de la capitale française en mai 2024. Cette affaire s'inscrit dans une série de tentatives de déstabilisation visant à créer des troubles et des divisions au sein de la population française, a déclaré en septembre le procureur de Paris, Loris Bakur. Le parquet a connaissance de 9 cas d'ingérence étrangère. En octobre 2023, par exemple, des étoiles de David bleues ont été peintes sur du mur dans la région parisienne. En juin 2024, des corseilles recouverts de drapeaux français ont été placés au pied de la tour Eiffel avec les mots « soldats français en Ukraine » peints dessus. Et plus récemment, en septembre, des têtes de porc offensants pour les musulmans ont été placées devant plusieurs mosquées de la région parisienne. 3 personnes sont en détention provisoire dans le cadre de l'affaire du musée mémorial de l'Holocauste depuis leur extradition de Croatie et de Bulgarie en juillet, tandis qu'un 4e suspect en fuite fait l'objet d'un mandat d'arrêt de sera jugé par contumace. Les récentes sanctions américaines contre la Russie ne sont pas encore entrées en vigueur. Elles ne perturbent donc pas pour l'instant l'approvisionnement énergétique de la Hongrie, mais le gouvernement surveille la situation, a déclaré Peter Szijjártó, ministre des Affaires étrangères et du Commerce. Selon du communiqué du ministère, le ministre, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue israélien, Gideon Sa'ar, a répondu à une récente déclaration de l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN, Matt Whitaker, en soulignant que les sanctions américaines affectant le secteur énergétique russe n'étaient pas encore entrées en vigueur et ne représentaient donc aucune perte pour la Hongrie. Le Premier ministre Viktor Orbán pourra s'entretenir en personne avec le président Donald Trump à ce sujet lors de sa visite aux États-Unis la semaine prochaine, si nécessaire, après avoir analysé la signification exacte de ces décisions sur les plans juridique et physique. Finalement, pour le météo, le week-end devrait être principalement nuageux avec des éclaircies occasionnelles à certains endroits. On prévoit davantage d'ensoleillement dimanche avec des vents du sud. La température moyenne sera comprise entre 9 et 13 degrés le matin, entre 18 et 21 degrés l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol.
Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El ministro de Defensa israelí Israel Katz amenazó a los líderes de Hamas en el extranjero tras el mortífero atentado perpetrado el martes en Rafah. Desde el martes, decenas de comandantes de Hamas han sido eliminados en una potente operación militar israelí en respuesta al ataque contra soldados israelíes y a la clara violación del acuerdo sobre la transferencia de los rehenes asesinados, además de los ataques contra decenas de objetivos de infraestructura, afirmó Katz en un comunicado. Nadie en la dirección de la organización terrorista Hamas tiene inmunidad, ni los que visten traje, ni los que se esconden en túneles. A cualquiera que levante la mano contra las fuerzas israelíes se le cortará la mano. Cualquiera que ataque a soldados israelíes y viole los acuerdos pagará el precio completo. Hungría es un bastión de la libertad y la civilización occidental y, bajo el liderazgo del primer ministro Viktor Orbán, se ha convertido en un modelo a seguir para los conservadores y patriotas de todo el mundo, afirmó el influyente político israelí Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en el canal de noticias M1. Según Yair Netanyahu, Hungría es un ejemplo de cómo un país occidental puede formar parte de Occidente sin perder su identidad y soberanía. El influencer dijo que está muy contento de estar en Hungría, que ha visitado muchas veces, que Hungría y Budapest están entre sus lugares favoritos del mundo y que ahora era invitado a la cumbre pro-Israel organizada por el Centro para los Derechos Fundamentales. Cuando se le preguntó sobre el desarrollo de la alianza entre Hungría e Israel, dijo que ambos países son pequeños y están en el punto de mira de Bruselas y a la Unión Europea porque no seguimos la corriente, la tendencia globalista y antinacionalista, sino que estamos decididos a defender nuestras fronteras, nuestra soberanía, nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestras raíces judeocristianas comunes. Rusia ha probado con éxito el Poseidón, un submarino no tripulado propulsado por energía nuclear, según anunció el miércoles en Moscú el presidente ruso Vladimir Putin. Ayer realizamos otra prueba con otro complejo prometedor, el submarino no tripulado Poseidón, que también funciona con energía nuclear, dijo Putin, quien anteriormente había hablado con soldados heridos en el Hospital Clínico Militar Central, que lleva el nombre del cirujano militar Pavel Madrika, sobre las pruebas del dron maniobrable propulsado por energía nuclear Burevestnik. Por primera vez, no solo conseguimos lanzarlo desde el submarino portador con el motor de lanzamiento, sino también poner en marcha la central nuclear que mantuvo el dispositivo en funcionamiento durante un cierto periodo de tiempo. Se trata de un gran éxito, añadió. El primer ministro Benjamin Netanyahu visitó por primera vez a mediados de semana el Centro de Coordinación Civil-Militar en Kiryat Gan, sede de las fuerzas multinacionales que supervisan el alto el fuego en Gaza. Netanyahu declaró allí que Israel quiere garantizar que se alcance el objetivo acordado por el presidente Trump y por mí mismo, con el consentimiento de otros, de desarmar a Hamas y demilitarizar Gaza. Estamos trabajando en ello gradualmente junto con otros componentes del plan, señaló junto al almirante Brett Cooper, comandante del CENTCOM estadounidense, de visita en el lugar. Se trata de un verdadero esfuerzo conjunto, manteniendo nuestra seguridad en nuestras propias manos para lograr resultados que quizás nadie pensaba que éramos capaces de alcanzar, pero estamos decididos a intentarlo, afirmó Netanyahu. El lunes se publicaron imágenes tomadas con un dron en Gaza en las que se veía a terroristas de Hamas sacando de un edificio una bolsa blanca que presumiblemente contenía los restos de Ofir Tsarfati, colocándola en un gran hoyo, cubriéndola con arena, desenterrándola luego con una excavadora y notificando a la Cruz Roja que habían encontrado el cuerpo de un rehén. El cuerpo de Ofir Tsarfati fue encontrado por las Fuerzas de Defensa de Israel en diciembre de 2023, menos de 2 meses después de que fuera secuestrado durante el ataque de Hamas en la Franja de Gaza.
El juicio contra 4 ciudadanos búlgaros comenzó el miércoles en París. Se les acusa de pintar manos rojas en la pared del Museo Memorial del Holocausto, situado en el centro de la capital francesa en mayo de 2024. Este caso forma parte de una serie de intentos de desestabilización destinados a crear disturbios y divisiones entre la población francesa, según declaró en septiembre la fiscal de París, Laure Becou. La Fiscalía tiene constancia de 9 casos de injerencia extranjera. En octubre de 2023, por ejemplo, se pintaron estrellas de David azules en las paredes de la zona de París. En junio de 2024 se colocaron ataúdes cubiertos con banderas francesas a los pies de la Torre Eiffel, con las palabras soldados franceses en Ucrania pintadas en ellos. Y más recientemente, en septiembre, se colocaron cabezas de cerdo ofensivas para los musulmanes frente a varias mezquitas en la zona de París. 3 personas se encontraron en prisión preventiva en relación con el Museo Conmemorativo del Holocausto desde que fueron extraditadas de Croacia y Bulgaria en julio, mientras que un cuarto sospechoso que se encuentra fugado es objeto de una orden de detención y será juzgado en ausencia. Las recientes sanciones de Estados Unidos contra Rusia aún no han entrado en vigor, por lo que por el momento no suponen ningún tipo de interrupción en el suministro energético de Hungría, pero el gobierno está vigilando la situación, según ha declarado Peter Szijjártó, ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio. Según un comunicado del ministerio, el ministro, de una rueda de prensa conjunta con su homólogo israelí Gideon Sa'ar, respondió a una reciente declaración del embajador estadounidense ante la OTAN, Matt Whitaker, subrayando que las sanciones estadounidenses que afectan al sector energético ruso aún no han entrado en vigor y por lo tanto no suponen ningún tipo de pérdida para Hungría. El primer ministro Viktor Orbán podrá consultar personalmente al presidente Donald Trump sobre este asunto durante su visita a Estados Unidos la próxima semana, si es necesario, tras analizar qué significan exactamente estas decisiones en términos legales y físicos. Y finalmente, por el tiempo, se espera que el fin de semana sea principalmente nublado, con intervalos soleados ocasionales en algunos lugares. Se espera más sol el domingo con vientos del sur. La temperatura media rondará los 9 y 13 grados por la mañana, los 18 y 21 grados por la tarde.